ହଇରାଣ ଦିଶ ଅଛୁ ଆମେ ଦି ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲୁ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆମେ କି ଏଇ ଲୋକଟା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଲୋକଟା ତମ କିଏ ଭାଇ ତମ ଗାଡ଼ି ଚୋରେଇବ ଯେ ଆସିଛ ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ରଶ୍ମି ନିଜର ଅପଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ରଶ୍ମି ସାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଯାଉନି କି ସାଉଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅର୍ ଏବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍ଟା ବ୍ଲଗ୍ ଯେମିତି ଚାଲିବ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ମୁଁ ଗୋଟା କହିଥିଲି ବି ଆଗରୁ ଆଜି ବି କହିଦେଉଛି ତୋ ଭାଇ तो भाई कौड़ी पलैली मो रोड को पलैली भाई लास्ट को कौन करी रोड ना रोड साइड दुकान या मोर जगह बसी मो साइड रोड को पलैली नो भाई दादा दुकान वगैरह आओ हाय कौन तुम मन क्या तो खोजे मुड़ा सुखी जाए तो हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग कौन क्या से कह देखिए भाई अरे आसिके रोड माने रोड लाइन दुकान हाटा बस सकाल सकाल आज थोड़े मन पड़ जाउची किछि स्मृति थानी देना जो ना को पैसा हैरा मन पड़े नहीं भाई मन पड़े स्कूल पिला जाऊे देखिए स्मृतिटा मन पड़ूला जे समय थी आम भी हिंदी स्कूल जाऊ साइकिल धरी साइकिल मोर गोटे थी जे बापाड़ा बिकी दे सारे ना मो साइकिल देखिए पूरा रोमांटिसाइज साइकिल केते छोरी पटे दे मो साइकिल केते छोरी पटे दे ये क्या है तुम्हारा पॉकेट में गाते है क्या गल जाता है तो भाई कुछ स्मृति थिला स्कूल टाइम बसी माने एट बस स्कूल मन पड़ जाए स्कूल जाए मजा मस्त 10टा बेलू जाए 4टा बेलू आसे 4टा बेलू आस वर्षा हुए गछटाक धरिकी झांकी देले उदा हो जाए पूरा बेसी तो सेमती चली दुखे सुखे चलते मार्केट देखिए से नब स्टार्ट है देखिए भाई आज कट जा है नहीं जे कि सान भाई फोन आइला बुता भाई थिला आड़े तो भाई की गला घर को कम अजा ये लगे मोर अजा बहुत सुखिला अजाड़ी आ पानी बर्षा कर वर्षा है मजा सेक्सफुल अजाड़ी सेक्सुअल तो ना सेक्सुअल को आई देखिए चिकेन टा सेक्सफुल नहीं करती देखिए भाई आज कुआड़े अनुकूल जी जो सौम्यर काम अच्छी मोर भी काम अच्छी अनुकूल तो अनुकूल जाए देखा आम अनुकूल आज अनुकूल मजा मस्ती कमी कौन सांग सहित गलु अल्लाह गोटे मजा तो आज देखिले देखा कौन हो जानी भाई मोड़ 4 केजी एल थी जे सौम्य मैंने मनीष लेट्रे आसे सी आज लेट्रे मैंने मुझे ठिया छाई से कहला खाई जस्ट उठू तुमको फोन कली कौन करिया मना दुनिया एके बोली मोड़ 4 लगे लोक अच्छा बाहर अनुकूल बाहर चाहली आसू सौम्य सॉरी समस्या समय बाबू एपटाइबेन जाए एपटे बुली गला आगे रास्ता गोटे सीधा रोड रास्ता अच्छी से ठिया कला एपटे आस मुझे अच्छे मैंने मैं छाई ठिया सुख देखिए तो चलते भाई कंटिन्यू कर रोड रे हेलमेट और एति तो बाहर चलते देखा जगह पर कौन काम अच्छे कौन ना मुझे जानी गाड़ी देखिए टे से कौन तार कौन काम अच्छी झुमका दिलाऊंगा कंगना दिलाऊंगा सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम चंदा चुराऊंगा तारे भी लाऊंगा सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम तभी तो मेरी जान दीवानी बनोगी मुझसे शादी करो जो आम जो मिशन रही मिशन है मिशन टा फेल होगा मुझे चलते यही रोड बोली देवा आम सुंदर छवि गोटे डिजाइन भी भल अच्छी
ଦେଖେଇ ଦେବ ଟିକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅନୁଗୁଳ ବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ ନା କ'ଣ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଓହୋ ଭାଇ କ'ଣଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବେଶୀ ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେ ଭାଇ ଯିବା ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଗଲେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଘରେ ଘରେ ନ ବାଟରେ ବି କିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ମିଶନ ଆଇଥିଲା ମିଶନ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା କି ହେଲା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ ଏଇଟା କଫି ସପ୍ଟା ଚକ୍ସ କ'ଣ କଫି ସପ୍ଟା ନା କଫି ସପ୍ଟା ହେଲେ ଭାଇ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ଆମ ଅନୁଗୁଳର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେମିତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନା ଖାଇଛି ନୋ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନା ଖାଇନି এইটা আমার অনুগুলো চর্চা তো ভাই দেখুন বহুত গাড়ি ও ভিতরে কফি সব নাকি ভিতরে আইছি তো চাল বুলি গিয়ে ভিতরটা লাগি রহতো তো ভাই ভেতিকি খাই ভিতরে টিকে ভালো ভালো সিন লা କରିପାରିଲିନି ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ और नेक्स्ट ब्लॉग आसो भितरटा भितरटा कणा कण के बाड़ फाड़ सब गण तुम आरामसे तुम भूल रास्ता आइले ये कपटे आम गाड़ी हियाड़ ना कौट अच्छी पुणी रोड जा बेकार भाई तो भाई समय भाई घरे रेडी कि नागिला आमर जो बस स्टाण्डटा एयरपोर्ट ना भाई अलग भल लगे मो भितर पई नी खाली देखी बाहर भर पई नी भिड कर आज समय को जाइए चल भर बुल आस कमी कौन मजा मस्ती आम डिजाइन भी देखा टे नंगा एयरपोर्ट ना खाई मन छुईना मुझे तो भाई भुवनेश्वर ना खाई भुवनेश्वर मछी तो भाई घर को आइल बाटर सब किसी भी तो किसी देखे सदा कौन थंडा फंडा देखिए कौन बारे देख खाया जिन देखिए मो मुह को थोड़ा देखो भाई मुह देखो देखो तो सकाल प्रबल अजिति मुझे प्लानिंग कर बसा बस करने मोर कम भी अच्छे कथा देवाई हाँ ताल काढ़ी अजित घर का अजित सहित मुझे प्रबल मीट कर बाय बाय तो भाई आज अजित भाई दे आमको जे कि चाकरी उपलब्ध सत कथा सदा कहती हाँ तो भाई कहले भाई अनुभव भाव काले कथा बदल दब तो खिलार खिलार मु अजित तो कौन किसी कहून क्या कौन कह शब्द ना जहाँ कह के आज आज कम सबको एकाट कली कहलु सकाल बही बाहर स्कूल पिला जो गले स्मृति गोटे मन पड़ा ट्यूशन पिला देखी ट्यूशन पिला देखिकी तो मत स्मृति मन पड़ा आज खिलार भाई मोर आज अनुकूल कम था या ये तो बिजी बसन सदा जानते घरे तार टे बड़ अच्छी ना कमरा से स्टॉक मार्केट बिजनेस के कौन बिजनेस काम कर भाई भाई छोट मोटे आदमी भाई से ठिया होते से छात्र फुले कि काम कर बड़ बड़ रेडी भाई तो भाई भल माने कौन कह आ सांग आम तीन जन आम सेवेन क्लास सांग ना गला डबी से तो एत टच ना भी से दूरे सारा जब देखा कि सांगटा देखा कथबार्ता हो निहाती है भूल माने अच्छा जो फोन ना कि ना मिलन मिलन गोटे पिलाटी मुझे कल कर बाबू कथा ना से इच्छा कल कर ना मिलन बाबू ये वीडियो देखिए जना अच्छे हमको से देखिए कमेंट भी करिए कमेंट मो मोबाइल पैसा ना ये मोबाइल पैसा ना पकई दब तो कहीं कहूँ हेती भी कहून तुम तो किसी स्कूल लोक भी देखुं समस्ते देखिए ना ना समस्त देखुं अरे समस्त देखुं स्कूल किसी स्मृति लोक देखुं ताक विषय किसी विपद कहतु आप स्मृति लोक माने जेमिति कि मोड़े बाबू नाई से अलग स्मृति मो स्मृति जगह घटी जाए जो स्मृति जे जो स्मृति थिला मो स्कूल गोटे स्मृति जड़े जे कि मुझे जिनस बाहरी अच्छी भी विषय कौन किसी कह ना आवाज कर साउंड
ହଁ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି କଥା କହୁଛ ହଁ ତାଙ୍କ କିଛି କହିବାକୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କଣ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ବି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ କେମିତି ମାନେ ଭଲ ମାନେ ମୁଁ ଏଇନେ ଗୋଟେ ସାର୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିକି ଯଦି ଠିକଟା ଦେଲି ସାର୍ ମୋତେ ଯଦି ପଦ କହିବେ ମୁଁ ଯଦି ପଦ କହିପାରିବି ଆଉ ସାର୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ପିଟି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ସାର୍ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଆଉ ସେଭଳି କଥାଟା ହେଇଛି ମୋର ଆଉ ମୋ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ତ ମୋତେ ଏକଟା ହେବେନି କେହି ତ ସାଇଲା ତମେ କିଛି ଯେଉଁ ସାଇଲା ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ତମେ କିଛି ଆମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର ମଳୟର କ'ଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ମଳୟ କଥା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଏମିତିରେ ବିଜି ରହିଯାଉଛି ସେଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର ହେଇଛି ସେଠି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଏବେ ନାହିଁ ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ କଲ୍ କରେ କେତେବେଳେ ମନ ପାଇଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲେ ମଳୟ ଭାଇ ଆସିବେ ଯଦି ଆସିବେ ଡାକା ହବ ନା ମୁଁ ଆଜିଠୁ କହିଦେଉଛି ଡାକା ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକା ହବ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକା ହବ ଆଉ ହେଇଟା ବି ଯିଏ ଯେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଯିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବି ସେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲା ସାର୍ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ୱିଶ୍ ଟିକେ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇତା ମୋ ମନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ତମ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯଦି କରିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମ ସିନ୍ ସରିଲା ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲି ଆମେ ଟିକେ ବକ୍ଚୁତି କରି ବାହାରିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ କ'ଣ ଯିବୁ ଆସିକି ନାଲ କରିଦିନ ଯାକ ହଁ କି ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ମୃତି ଲାଗୁଛି ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ ପବନ ବାଜୁଛି ବୁଲିବାକୁ ମୋବାଇଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁନ ବି ଗୁଡ଼ା ଦେଖେ ଆଗର ବି ଗୁଡ଼ା ନୁହେଁରେ କେମିତି ହେଇବି ଭାଇ ସେଠୁ ଜଣେ ସେଇଠିକି ଯିବ ମାନେ ଜଣକୁ ଧରିକି ଯିବ ସେଇଠି ଯାଇକି ଠିଆ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆଣିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କମ୍ କି କରିଠୁ ଭଲ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ସାହସ କଲେନି ଆଗରେ ଦେଖ ହଇରାଣି ଦିଶ ଅଛୁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲୁ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ନୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆମେ ଦେଖି ଏଇ ଲୋକଟା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନେବି ଏ ଲୋକଟା ତମ କିଏ ଭାଇ ଗାଡି ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ଭାବିଥିଲି ଚୋରେଇବି ବୋଲି ତମ ଗାଡ଼ି ଚୋରେଇବ ଯେ ଆସିଛ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଏତେ ବାଟ ଦୂର କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ତ ଦେଖିଥିଲା ଦେଖିଲା ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଗାଁରେ ଆମର ତମ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିଲି ହଁ କୋଉଠି ଏ ଯୋଉ ଡାଇନାଟିଜ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଅଜିତ କଥା କହୁନ ଆଉ ହଁ ତମେ କି ସେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ତ ଭାଇ ସେ ପିଇକି ପକେଇ ଦେଇଛ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ପକେଇଦେଲେ ହେଲେ ଖୋଳା ଦେଇଦେବୁ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ତ ହଁ ତ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ବି ଘରକୁ ଯାଇ ଆକୁ ଘରେ ଫୋନ୍ କଲେନି ୟାକୁ ଘରେ ଫୋନ୍ କଲେନି ଆମ ଘର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଲାରିଆ ତ ଚାଲ ଭାଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଘରକୁ ଏ ସେମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ଖାଇକି ବାହାରକୁ ଆଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସାନ ଭାଇ ସେ କି ଭାଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ଟିଜର କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ମୁଁ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି ଆପଣ କହିଥିବାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କହିଲି ନା କହିଥିଲେ ନା କ'ଣ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଠାକୁର ବୋଲି ମାନେ ମୁଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ରଶ୍ମି ଟିଜର ଅପଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଟିଜର ସାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଯାଉନି କି ସାଉଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅର୍ ଏବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯେମିତି ଚାଲିବ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ମୁଁ ଗୋଟା କହିଥିଲି ବି ଆଗରୁ ଆଜି ବି କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟା କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ତା ବାଟ ଅଲଗା ମୋ ବାଟ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲ ସାଉଣ୍ଡ ଘରେ ହିଁ ମନା କଲେ ନା ସାଉଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିନି ଏମିତି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଚାଲିଥାଉ ତ ଭାଇ ଖରା ହେବେନି ଯେଉଁ ଭାଇଟି କହିଥିଲେ ବି ତ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଏବେ ଅପଡେଟ୍ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିବନି ତ କିଛି ମଝିରେ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ସହିତ ହିଁ ଦେଖା କରିଦେବି ଟିକେ କଥା କରିଦେବି ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ହେଲା କି ଖରା ହେବନି ଟୋଟାଲି ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ଆସିବ ହେଲା କି ଆସିବ ନିହାତି ଆସିବ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ନା ଭାଇ କିଣିଛ ମାନେ ଭାଇ ଚାରା ମୋ ଅଲଗା ଟପ୍ ସଦାବେଳେ ତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।